27. kosar 2018 gospodovo leto. Golem Turčin predhodno od 80. Titov vrv, a pred to Aleksandar Makedonski bož. To je moja prekrasna Makedonija. Se nalađame na Čar planina. Nosevme site po 3 kg pesok za gradenje. 2747 metri. Вторият върх. Томче! За да се качам, да сликай. Да нима женско, не? Ей, па да одам това. Томче, ева вам. Ева, Нона. Па зато ти викам. Прекрасно.